আমার বাবা বলল আমি 5 বছরেই দান দিয়ে দেবো। স্বামী মারা গেল, তারপরে আমি বিধবা হয়ে মানে আমার বংশ সব উজাড় হয়ে গেল। আমি আছি, বংশের মতো বাতি জ্বালাবার কেউ নেই। খুব বড় পরিবার, বলতে বলতে আমার এটা ফেটে যায়। এইভাবে আমার জিন্দেগি কেটে গেল। বরের কাছে 35 বছর বয়সে আমি ছিলাম। 35 বছরের মধ্যেই আমার 10টি বাচ্চা হয়েছে। সবগুলো মরে গেছে, 3টে আছে। 3টার মধ্যে 1টি আমার কাছে আছে, আর 2টি যে ভগবান কোথায় রেখেছেন না আমি বলতে পারবো না। নো, নো খোঁজ, খোঁজ নেই তার। পড়ে আছি, যখন দিন রাত ডাকবে উনি চলে যাব ভগবানের কাছে। Why is it that widows continue to come to Brindavan despite the empowerment, the emancipation of women? You know, in 2007, we still have widows coming. In Brindavan, women come and sing bhajans, and they are given rice and lentils and a little bit of money. They don't come just because they're widows and want salvation. That may have been so some years ago. I can't say that they don't come for salvation. It's a mixed kind of a thing, you know. ग्यारह साल की उम्र में शादी हुई मेरी। हैं 60 साल तक मैंने खुशी मनाई, इसके बाद मैं विधवा हो गई। विधवा होने के बाद 1 साल रुकी घर पे। 1 साल रुक करके इसके बाद वृंदावन आ गई। वो पार हो गए तो जमीन हमने कर दी नाती के नाम, मकान हमने कर दिए बहू के नाम, लाला मंदिर पे रख दिए। क्यों मंदिर पे क्यों रखा? कि वो खिलते सो बर्बाद कर देते, इसलिए उनको रख दिया मंदिर पे। वो हमारी बात नहीं मानता है, हमसे लड़ता है, अच्छे रास्ते पे नहीं चलता है, इसलिए हम रुष्ट हो गए कि हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखें।
वृंदावन में यही काम है। सुबह शाम सेवा, सुबह शाम कीर्तन, सुबह शाम सेवा पूजा। न कहीं जाना है, न किसी से लेना है, न किसी से मतलब है। सुबह शाम भजन करते हैं तो हमको 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम, साढ़े दिन के 6 टके मिलते हैं। कभी कभी दाल चावल भी मिल जाता है। 6 टके में गुजारा करते हैं। I'm a widow myself, and also my mother was a widow, and I know the sufferings that a single woman goes through in India. Whether they are educated, whether they are rich, whether they are poor, whether they are illiterate, she is discriminated, she is stigmatized, she is a second-class citizen, she has no property rights, and there are a large number of them. In India itself, we have got 45 million widows, and every 4th household in India has a widow. And 11% population of women is widowed population. About 10 years ago, I went to Vrindavan. At that time, I found that there were 3 women on the streets and nobody was wanting to pick them up for their burial, and dogs and eagles were eating their body, and I was horrified. Then I asked the people there, why aren't they taken for cremation? They said it's inauspicious to take the body of a widow for cremation. I said, enough is enough now. I cannot tolerate this anymore. I'm running this center since the past 6 years in this place. You must have seen all the wings that it has, but it's very, very poor. I'm not satisfied with like the one things that I want, but this is the best I could get. At least they have shelter, they have food, they have clothing, they learn vocational training and dignity of life. They are happy. I was 9 years old when my dad died, and I found that my mother was not really prepared for anything. One day, all the lights in the house went away, which is quite common in India, and poor thing did not know how to change a bulb. And I looked at her and felt bad. And I suppose that is the time when it all struck me that to be a single woman in this country is very difficult. I didn't know about widowhood at that time, but I knew not to have a help of a man is very difficult. And things have not changed in a patriarchal society like ours. It still continues to be the same. Men dominate here, and it's their will that goes on, and women have very little say in things of decision-making things. And we are trying to change. In fact, the basic idea is to change the mindset of men. That widowhood is not a curse. That wearing colored clothes is not a taboo. That eating twice food a day is not a taboo. That decorating yourself for you looking good is not a taboo. I'm a widow myself, and people often ask me, why are you wearing this? Because widows are not supposed to wear this. Why are you wearing bangles? But I just say that why do what I like. I must be happy in order to serve others. শোনেন, আপনারা আসছেন আনন্দের জিনিস, কিন্তু এখন আর শক্তি নাই। চামেলির বুকে পরশ চৌয়ান, যেদিন চাঁদেরও আসে, কইল চামেলি চাঁদের ডাকিয়া, তোমারে যে ভালোবাসি, তোমারে যে ভালোবাসি। আমি তার আগেই চলে এসেছি। এই না কুড়িয়ে গর
আপনি শহরের মানুষ তো? হ্যাঁ, কলকাতা শহরের? শহরেই ছিলাম, পাড়াগাঁয় ছিলাম তো না, জানিও না। ছোটবেলা বাবা মরে গেছে, মামার বাড়ি থেকে মানুষ কলকাতা কালীঘাট। छोटे যে জায়গায় লোহার পাটা বলি হয়েছিল কালীঘাটে, সেই জায়গায় মানুষ। कलकत्ता में है कोई काली मंदिर, उसके बगल में रहती थी, उस जगह का बड़ा हुआ है पढ़ लिख के। আমার মামার বাড়ির নম্বর হয়েছে 1 নম্বর যদুবট্টার জেলের। इनका मामा बहुत अच्छे थे मतलब। সেও কর্পোরেশনের বড়বাবু ছিল। এই দালান কোটা যদি রাস্তায় পরে ভাঙ্গে অর্ডার দেবে, ভাঙ্গে আবার নতুন করে করতে হবে। मतलब इनका मामा जी थे, बहुत बड़ा ऑफिसर थे। कोई सड़क किनारे मकान होता था तो तोड़वा देता था। এই বাড়ি রাস্তায় পড়বে না, গাড়ি চলবে। আপনার বৃন্দাবনে কেউ রিশতেদার আছে? কার? আপনার? ও আমি খোঁজ রাখি, আমি নিজেই একটা 100 জনের পরে খোঁজ নেব। দেশ দেশে তো আর যাই না, দেশে তো অজ্ঞান স্বরূপে চলে যাইছে। বিধা বইলে আর থাকে কি? কেউ আসতে দেবে না। আমি যে জায়গায় যাই সেই জায়গায় আমার আনন্দ। আমি নিজেই আনন্দ, আমার এক নাম আনন্দময়ী। উদাসী পথিক হলো না কসারা, তব গান খানি এরি মাঝে শুনি হৃদয়ের বাণী। হলো না কসারা, তব গান খানি এরি মাঝে শুনি হৃদয়ের বাণী। কেমনে বহিব তব স্মৃতিখানি, এই আজি মোর ভাবনা ভাবনা। এটা রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবে না, কেননা এখন আমরা বয়স হয়েছে, দাঁড়ায় দাঁড়ায় গান করতে পারি না। আমার বাড়িতে কবে এলে? ওই আন্দামানে উনি মারা গেছেন পরে চলে গেছে। সেই সময় আমার বয়স খুবই কম, 30 बहुत ही कम 35। उम्र में चले आएंगे, जब हाँ, पति खत्म हो गया 35 उसके बाद में आ गए। আসতে দেবেন। ওই আপনার আরম্ভ হয়েছে আমার বাড়ি তখনই। কাটাকাটি মারামারি, মুসলমানের যা ইচ্ছে তা করে, নিস নাই প্রাণ নাই, বই তো জায়গা নাই, কথা কইতে হারে না, কোনো কিছু। আর মুসলমানে কী করছে দেখেন না, শোনেন না? এনে দিছে, ওরে বাবরে করছে রে করছে। এরকম মানুষ দুনিয়াতে নাই, मतलब किसी से बात करते करते এরকম किसी মানুষ ने गोली দুনিয়াতে मार নেই। दी। ওনারা দাঁড়ায় থাকতে নিতেন না। চাকরি করছে, বহুত চাকরি করছে, किसी में কোনো দিন আরে তুইও কর। তুই তো ভালো, তুই কি দিতাম, কোনটা দিতাম, আরে দিতাম। এতক্ষণ খাটায় থাকবো। কি कहाँ पे- অবস্থা, कहाँ पे আমাদের ठहरे? কি অবস্থা, कहाँ खड़े हैं? কি অবস্থা, সংসার বাড়ি ঘর দিন ঘড়ি, আম কাঁঠাল সুপারি, কিচ্ছুর অভাব ছিল না। कोई चीज এক का এক कमी नहीं था। পুকুর কত বড়, কত নারকেল গাছ। আমরা টোকাই এনতেন গেলে মানা করতাম গার্জিয়ানে, দেখছা দেখছা। All these Bengali women, they think that they'll get liberation from this life, that means moksha. In Hindi it's called moksha, that means they'll get liberated and they will not have the cycle of rebirth if they die in Vrindavan. So all of them throng to Vrindavan first to die, that's one reason.
Second reason is that Mitakshara law provides that the property of their husband or property of their mother they will inherit that. It's a property right. It's got economics into the whole thing. So what the sons do, the moment their father dies, they make their mother sign a document. There might be many women here who have done that. They sign a document to say, I have given all this property to my son willingly, and I'll go and settle down in Vrindavan. And the son sometimes comes and just abandons the mother in any of those temples in Vrindavan and goes away from here. They won't tell you now, but secretly they will tell you how the priest will call you, keep you in his home, and then send her for on money charges. This is a temple town, so people come to see the Lord, and those who need sex in the night, these women go and satisfy them. And the priest takes the money. They don't get the money, even that. Imagine. It's a sad story. It's a very sad story. Look at their faces full of hope. Ki chai? Tomake ki chai? I'm asking them what do they want out of life. Bolon ki chai? Kichu chai na. They don't want anything but moksha. दो मुट्ठी चावल के लिए ये लाइन लगा के बैठे सवेरे 4 बजे इस ठंड में भी, क्योंकि दिन भर की पेट पूजा कर उस हिसाब से। मुंबई में जो देखते हैं हम, जहाँ सब लड़कियाँ पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, वहाँ देख करके जब इधर आते हैं तो ये देख करके मानसिक स्थिति खराब हो जाती है आदमी। हम कहाँ हैं, यहाँ हम कहाँ हैं। यहाँ जो कॉर्पोरेटर है, जो MLA है, जो MP है, और जो दूसरे जो बुद्धिजीवी हैं, उनको यहाँ आके देखना चाहिए। जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको आके यहाँ देखना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। ये जो बातें करते हैं लीडर्स वगैरह, उनको यहाँ आके देखना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। बाबू चाय तो बनवा दो, चाय तो बनवा दो। One widow said a very important thing. There's poverty in the villages. She said, in my own village, I cannot beg. There's nobody who will give me. There's not that much available for me to beg. And I lose face if I begged in my own village. But in Vrindavan, I can beg. কেউ দেখাশোনা লোক এইদিকে আছে। কিসের জন্য এসছো তুমি? কিসের জন্য এসছো এখানে? ভজন করার জন্য, ভজন করে থাকার জন্য। ছেলে মেয়ে কই? তোমার স্বামী নেই তো? বিধবা? বিধবা।
वृंदावन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्या पशु हो या पक्षी हो, कोई भूखा नहीं रहता है। ये सब राधा रानी कृपा है और सब देने वाले भी बहुत आते हैं यहाँ पे। भीख मांगती हैं लोग, सेठ लोग आते हैं यहाँ पे देते हैं। भीख पे नहीं करना चाहिए, मगर क्या करें, उनको आदत पड़ गई है करने की। जैसे किसी को न सेवा जी की आदत पड़ जाए तो नशा करता है, उनको भीख मांगने की आदत पड़ेगी। It started off in the mid-90s, the noise about the fact that the widows in Vrindavan were living in a terrible condition, that they were living on the streets, that something should be done for them. There were at least 4 studies that I know of, and most of them showed that 80% of the widows came from West Bengal. Families are breaking up. You have nuclear families now. No longer the joint family where everybody could stay together. Land holdings are shrinking. When what is there in the pot is so little, everybody wants to grab it. They feel that this old woman sitting on them is a burden. So there is a tendency to throw her out. কোনো তিন ছিল আমায় দেখে না, তাই গৌর হরি বল, তাই রক্ষা করো, গৌর রক্ষা করো। দেখে না কেন? কেন দেখবো, বই ভগবান জানে। তাই রক্ষা করো, গৌর রক্ষা করো ঠাকুর। ওরা তিনজনে একসাথেই থাকে? হ্যাঁ, না না, আমি একা। খুব কষ্ট বাবা, ঠাকুর রক্ষা করো। আমি পাচ্ছি না, ভিক্ষা করে চলতে পারছি না, চোখে দেখতে পাচ্ছি না, কি করবো? খুব অনপায় পড়ে গেছি। আমার কেউ রক্ষা করার কথা নয়, এরাই তো পায়ে শেষ করেছে, একটা পয়সা দিয়েও সাহায্য করে না। আমি একা। এটাই আমি আর বাঁচতে পারছি না। তাই গৌর হরিব, তাই গৌর হরিব, তাই গৌর হরিব। ওইটা আমার হাজবেন্ড, উনি আমার বোনের মতনই। আসল কথা আমাকে বিয়ে করেছিল আগেই, তা আমার বাচ্চা কাচ্চা হয়নি বলে আবার ওনাকে বিয়ে করেছিল, তো ওনারও হয়নি। আপনাদের দুজনের একই স্বামী, তাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, একই স্বামী। তো
উনি তো অসুস্থ। হ্যাঁ হ্যাঁ। অসুস্থ, খুবই অসুস্থ। এই বছর আসছে হলো এরকম হয়েছে। 8 বছর হলো এরকম হয়ে গেছে। আগে ওই কীর্তন টীর্তন করতেন, আর কিছু করতেন খুব না। ভালো কীর্তন করতেন আগে। আগে আপনি যে বললেন আপনার একটু ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছিল। না, আমারই ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছে। কত বছর পর তখন আমার তো 9 বছর তখন আমার বিয়ে হয়েছিল। ওনাকে বিয়ে করার পরে আর 10-12 বছর পরে আমাকে বিয়ে করেছেন। 12 বছর, 10 বছর পর। তো ওনাকে যখন নিয়ে এসেছিলেন আপনার কি লাগে মনে? না, আমি তখন কলকাতা থাকতাম, উনি নবদ্বীপে থাকতেন। তো তখন আপনি কিছু বললেন না? না, তখন তো ছেলে মানুষ, তখন আর কিছু বলি। আজ বলা বলি কি, আর তখন তো বাচ্চা হলো না বলে সেই জন্য করেছিল। কথা বুঝেছো তো? তবু আপনার খারাপ লাগেনি? না, ঝগড়াঝাঁটি অসুবিধা কিছু নেই। তো ওনার মারা যাওয়ার পরে তো দুজনে একসাথেই আপনারা বিধবা হয়ে যান। হ্যাঁ। তখন আপনারা কি একসাথে থাকবে? না, একসাথেই থাকবো। মনে ভয় হয় বিধবা হলে? বর হলে যে কি সেটা আর কি করবে, সেটা জানা কথাই তো। হ্যাঁ, সেটা বয়স হয়েছে চলেই যাবে, এটা ঠিকই। যখন যা হবে তখন তাই। In Nadia itself, there's a place called Navadip. It is said to be the hidden Brindavan, the Gupt Brindavan. It was exactly as though you were in Brindavan. In Navadip, there was just one such bhajan ashram where the women come and sing bhajans. And I was told it was the only one in the entire state of West Bengal. And it was started in 1919. That long ago. এটা আমাদের ট্রাস্টি বোর্ড আছে এবং অনেক দিন যাবৎ সেই ট্রাস্টি বোর্ডের সঙ্গে একটা আমাদের ফান্ড আছে। সেই ফান্ডটা আমাদের ব্যাংকে জমা আছে এবং সেই ব্যাংকের দিয়ে সুদ দিয়ে আমাদের এটা চলে যায়। তারপরে যে বিভিন্ন দাতারা আসে তারা ডোনেশন দেয়, তাদের সহযোগিতায় এভাবেই চলছে। মূলধনটা আমরা খরচা করি। There is this tradition of giving in Vrindavan, and people are taking advantages. As far as the bhajan ashram goes, they have a vested interest also. They thrive on the number of people that come to the bhajan ashrams. Somebody said to me, the bhajan ashrams make 20 times the amount that they're giving by way of donations. So obviously, they're feeding on each other. They're giving them charity, but they are also growing rich. ছুটি হয়ে যাবে, ওখানে চাল দিব, ভাত দিব। তো আপনারা কি এখানে যে চাল ভাত দেয় সেটার জন্যই আসেন? চাকরির নাম করছি। নদীয়াতে এত বিধবা মহিলারা কেন? খাবো কোথা থেকে? খাইতে দিলে তো খাবো। যেন এখানে আপনাদের ছেলেরা আপনাদের দেখে না? না, আমার ছেলেরা খাইতে দেয় না গো মা। দেখলে কি আর এখানে আসে কেউ? শোনা, ছেলেরা দেখলে আর এর মধ্যে কেউ আসে বলো? আপনাদের ছেলেরা দেখে না কেন? দেখে না, এখন বউ পেলে সব ভুলে যায়।
মন বলল, মনটা বলল গেলাম, আমার সাথে হোক, তোমরা কেউ না, তোমরা কেউ কথা কেউ না। কিন্তু স্বামী থাকতে তো জাননি। সে না নিয়ে গেলে যাবো কি করে? স্বামীর অবাধ্যমতো চলতি নেই। স্বামী হলো মহৎ, স্বামী গুরু। স্বামী মারা যাওয়ার কতদিন পরে গেছিলেন? 10 বছর পরে। তাইলেও চলে গেলাম, ছাতিবেলা চলে গেলাম। মনটা বুঝলো যাই একটু বৃন্দাবনে। এই বৃন্দাবন আর এই বৃন্দাবন সমান হয় নাকি দেখতে গেছিলাম। ওরা নিজের বাড়ি ঘর দৌড় পরিবার সব ছেড়ে এখানে চলে আসেন? না, ওদের বাড়ি বলতে কিছু নেই এবং পরিজন বলতেও কিছু নেই। যেসব পরিজনের থেকে এনারা পরিত্যক্তা এবং বাড়িঘর যাদের নেই, যারা যেখানে সেখানে গাছতলায় কিংবা কারো বারান্দায় দিন যাপন করে। বাড়ি ঘর দৌড় নেই মানে পরিবার থেকে ওদের রাখে না, তাই? পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কোনো কারণবশত। তো বৃন্দাবন কেন? রাধাকৃষ্ণের সেটা হচ্ছে লীলাভূমি, বৃন্দাবন। তো সেই লীলাভূমিতে এরা মনে করলো যে ওখানে বৃন্দাবনটা আমাদের স্বর্গসম। আপনাদের এখানে যেসব বিধবা মহিলারা আসেন তারা তারা কি কীর্তন করতে বেশি আসেন নাকি আপনারা যে দান দেন সেটা নিতে বেশি আসেন? উভয়টাই। অনেকে সেই প্রলোভনে আসে যে সেখানে গেলে একটা কিছু পাবো, আর যারা ধরেন অভাবী তারা তো তাদের অভাব মোচনের জন্যই এখানে আসে। এবং নাম কীর্তনে যেসব ভক্তরা আছে তারা নাম কীর্তনও করে এবং নামের জন্য আসে। আপনারা একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই যে আপনারা কি বলতে পারবেন নদিয়া থেকে আগেকার কালে বিধবা হয়ে যাওয়ার পর এত মহিলারা বৃন্দাবন কেন চলে যেতেন? তারাই অসহায় হইতো না, চলে যেত। যে স্বামীর ঘরে তো যদি না থাকতে পারে, বাধ্য হয়ে তারপরে অসহায় অবস্থায় তার চলে যেতে হয়। স্বামীর ঘরে কেন থাকতে পারবেন? স্বামীর ঘরে ওই থাকলে পারে নানান পদের কথা টথা বটবে, এতে মানে শ্বশুর বাড়িওটা হবে, হ্যাঁ বদনাম হবে। এই বইটি না তারা জায়গা না পেয়ে তারা বৃন্দাবন চলি জাতি বাধ্য হয়েছে। মানে শ্বশুর বাড়ি থেকে ওদের বের করে দেওয়া হতো? বের মানে এমনিতেই তারা বেরোয় যেত। জ্বালা যন্ত্রণা দিলি পরে এমনি বেরোয় যাবে না, তাই নাহলে কি আর যায়নি কেউ বৃন্দাবনে? সেখানে আপনজন বলতে কেউ নাই, সেইখানে একা একা যাবে। এখন ওই যেহেতু সেটা বোঝা হয়ে থাকে না, কারণ তার যে কামাই করে খাওয়াবে। এই যে আমি বিয়ে করেছি, আমার যদি আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার স্ত্রী কে কামাই করে খাওয়াবে কি? এইভাবেই না চলে যায়। ওই আস্তে আস্তে একটু যাতনা ফাতনা করে, তারপরে আর কোনো না পাই বাধ্য হয়ে চলে যেতে। তো ওরা নিজেরা এখানে কাজ করে খেতে পারে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন তো পারে, কিন্তু আগেকার ওটি পারত না। এখন শিক্ষিত টিক্ষিত হয়ে যাচ্ছে, এখন যে কোনো কাজে লাগতেছে। তারপরে এই যে নানান রকমের কাজ আসছে, যেমন এই মহিলা সমিতির মধ্যে আসছে, এইসবে জড়িত হয়ে তারা বাধ্য হয়। কিন্তু এর আগে তো এইসবগুলো ছিল না। এখন তো আমি একটা সংস্থাতে কাজ করি। চাইছি যদি কোনো একটা সরকারি মানে কাজ পেতে পারি, মানে সারা জীবনের জন্য একটা নিশ্চিন্ত জায়গা, যে সেখানে আমি সব দিন, আমি যতদিন বাঁচবো আমি ততদিন কাজ করতে পারবো। কাজ করে ছেলেটাকেও মানুষের মতো মানুষ তৈরি করতে পারবো এবং আমার নিজের সমস্যা সেটাকেও মিটাতে পারবো। এটাই আমার স্বপ্ন। আমার ছোটবেলাতেই স্বপ্ন, আমার ছেলে মেয়ে হবে, আমি তাদের শিক্ষিত করব, এই আমার ধ্যান ধারণা সবসময় ছিল। আমি মাঠের কাজ করি, জমি জাতি আছে, চাষবাস। আমি তো শ্বশুর বাড়ি বেশি দিন থাকিনি, 8 দিন ছিলাম। মারা যাওয়ার পরে 8 দিন ছিলাম, তারপরে আমি বাপের বাড়ি চলে এসেছি। 8 দিন তো কান্নাকাটির মধ্যেই, আমার সারাদিন কান্নাকাটিতেই কেটেছে। আর সবার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি সবার সঙ্গেই আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। মারা যাওয়ার পরে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে।
ওইখানের জামাই মৃত্যুর পরে ওদের যে পরিবেশ দেখলাম, ওই পরিবেশে বুঝলাম যে ওইখানে যদি আমার মেয়ে থাকে তাহলে হয়তো মাথা টাথা খারাপ করে ওরা ছাড়িয়ে দেবে বা ওরা ভালোবাসবে না, ওদের মধ্যে সেরকম একটা পরিবেশ দেখলাম আর কি। এরকম হলো জামাই অ্যাক্সিডেন্টের পর আমি তো ওইখানেই ছিলাম ওদের বাড়িতে। এবার ওইখান থেকে নবদ্বীপ থেকে একটা উকিল আসলো, সেই উকিলের সাথে আলোচনা করলো, যা লোক মারা গেলে পরে টাকা, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে কিছু টাকা পয়সা পাবে, তাহলে উনি মেয়ে নিয়ে যান বাড়িতে। এটা তো আপনার মেয়ে, যদি ও মেয়ে না হয়ে আপনার পুত্রবধূ হতো তাহলে আপনি কি করতেন? চেষ্টা করতাম রাখবার জন্য, আমার কর্তব্য দূর। এবার কেউ তো আর আশা করে আমি করে না যে অমুক মারা যায়, কে যে আমার মেয়ে তো আর ভাবে নাই যে আমার স্বামী মারা যায় আমি বাবার বাড়ি যেয়ে থাকবো, এ তো ভাবে নেই। এ আছে বিধির নির্বন্ধন, এখন ভাগ্যের উপর অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপার। সবাই ভালোর জন্যই চেষ্টা করে, এখন কোনভাবে হয়ে যায়, বিপদ আসে যায়, কখন কিভাবে আসে যায় তা তো আর কেউ বলতে পারে না। তো ও যদি আরেকটা বিয়ে করতে চায়? সব ফ্যামিলি তো করে না, অনেকে করে অনেকে করে না, সেটা বিয়ের প্রথা আছে, সেটা আছে। আমার পর তো সব ভরসা নেয় না, এখন তো সাবলিকা সে তো বোঝে, এবার তারপর অনেকটা ভরসা এখন। না, আমার ইচ্ছা নেই। আমার ছেলে আছে না, ওর ভবিষ্যৎ আছে না, হতেই পারে না। ওর তো একটা পরিচয় আছে না, ও কি পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকবে? তাই যদি তোমার সন্তান না হতো তাহলে কি তুমি স্বামী মারা যাওয়ার পরে আরেকটা বিয়ে করতে? সেটা হয়তো করতাম। দেখেন, মেয়েদের জীবনটা হলো একটা ফুলের মতন। ফুল একবার দেবতার পায়ে নিবেদন হয়ে গেলে সেটা দ্বিতীয়বার নিবেদন করা যায় না, যায় কি? যায় না। মেয়েদের জীবনটা যখন একজনের কাছে নিবেদিত হয়ে যায়, পুনর্বার সেটা আরেকজনের পুরুষের কাছে নিবেদন করা যায় না, পুরুষরাও সেটা গ্রহণ করে না। যদি কেউ করে থাকেন সেটা ব্যতিক্রম, কিন্তু আমার মতন ব্যক্তিরা বলবেন যে ফুল একবার নিবেদিত হয়ে গিয়েছে, সেই ফুল পুনর্বার আর গ্রহণ করবেন না। মেয়েদের জীবনটা একটা ফুলের মতো। আর পুরুষরা হচ্ছে ওই ভগবান, যার চরণে নিবেদিত করা হচ্ছে। কি বলছেন বলুন? ওটাই জিজ্ঞেস করছিলাম। কি আপনার মা বা বোন আছে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তারাও ভুল যে যারা কারোর চরণে। আমি সকলের কথা বলছি না, অনলি ফর মেয়েদের কথা বলছি। কেন সেটা দেখা যায় না? পুরুষরা একাধিক বিয়ে করতে পারে, তাদের মুখের মধ্যে কোনো ছাপ থাকে না। থাকে কি? থাকে না। মেয়েদেরকে বিয়ের আগেও দেখে বোঝা যায় যে মেয়েটি বিবাহিত কি অবিবাহিত। পুরুষরা একাধিক বিয়ে করতে পারে, কিন্তু মেয়েরা তো তা পারে না। আপনি শুনলেন উনি কি বললেন? আপনার কি মনে হয়? আমি তো বললাম, যা বলবার তো বলেছি। ও যা বললেন, উনি যা বললেন, ওনার কথাগুলোর উপরে আপনি কিছু হ্যাঁ, কথা তো ঠিক আছে। सब चुटकी बजाएंगे। मेरी शादी बचपन में 1.5 साल की थी, तभी हो गई। पता भी नहीं मेरे को कि शादी की या नहीं की। हमारे समाज के अंदर ये रिवाज है ना कि बड़ी बहन होती है ना, बड़ी के साथ में छोटी को लगा देते हैं। मेरी एक छोटी वाली बहन है ना, थाली होती है ना, थाली के अंदर ही फेरे करवाए थे।
तो उसकी 6 महीने की शादी कर दी। मेरा नाम लाली देवी धाकड़ है। मैं एक छोटे से गांव ग्राम सियाना की रहने वाली हूँ। 7वीं पढ़ती थी तब मेरे आदमी ने दूसरी औरत लेके आ गया। इक्कीस साल की उम्र हुई तब वो मरी गए थे। उनके मरने के बाद मेरे सास ससुर वो बोल रहे थे कि इसके बच्चा बच्ची दूसरों का पेट में है। गांव वाली औरतें भी बोलने की कि रान रट्टा आ गई। लाली के छोटी है ना वो, उन्हीं के ऊपर इनका मन है। वो 2 बच्चा बच्ची है उनके, जो वो तो 4 ही बच्चा बच्ची है, 4 ही हमारा है। It is not uncommon in rural families that if a relative has no children, then some other relative who has more than one will give one child to that person. कहीं भी हो जाना, चाहे तो सही हो चाहे गलत हो, पर वो तो हमें ऐसा है ना, बहुमत देखा जाता है। Lali did not give her child to her brother-in-law, and because she refused, he started withholding all support for her. And the vulnerability of Lali being a widow was the cause for her being thrown out of her in-law household. What was going on in my mind was it's too often that society relegates the widow to a role of the forgotten woman. आपने यूं थोड़ी ऐज में जीनी चीज मैं नहीं ना आपने ये सामने है मन कोई भी तकलीफ नहीं है आपको करके मैं देखा। If one Canadian woman is to do something in India with a group of widows who in number equal more than the Canadian population, then this would be a piece of work that somebody should take up. And if I had noticed it, then I should take it up. सने हाथ माटी के खुशबू लिए, रची धूप माथे पे बूंदे लिए, जाने कितने बाजू बाहों में लिए, कितनी राहतें अपनी छाँव में लिए, सने हाथ माटी की खुशबू लिए, रची धूप माथे पे बूंदे लिए, जाने कितने बाजू। मेरा नाम जिनी श्रीवास्तव है और 36 साल से उदयपुर में रह रही हूँ और शुरू से एकल नारी से जुड़ी हुई हूँ और मैं आस्था में काम करते हैं और ख़ास
कुछ रुचि है कि औरतों का शक्ति आगे लाने के लिए, क्योंकि समाज एकल औरतों को किनारे पे रखते हैं, पर हम भी अंदर आएंगे. Society needs to accept that the way it has perceived widows for centuries is unacceptable. And that is to say, they have perceived widows as being part of the cause of the death of the husband. They have perceived widows as being witches and therefore causing bad things to happen to children falling sick, cows not giving milk, and other kinds of things like that. What the Association of Strong Women Alone tries to do is to help them to engage with the real world from a greater feeling of strength in terms of land rights, higher pensions, assured jobs. It's not to pull women out of society, but to actually help them to move closer in from the margins. India has a tradition of some widow ashrams, particularly in some of the temple towns and cities, but I think that the ashram or the hostel or the sort of religious home of widows is not the way that pulls out their strength, their abilities, and helps them to keep living. I mean, okay, your husband has died. He has been a central person in your life. You could say the central one, but not the only one. Yeah, my husband died suddenly in a train accident, a very unusual and unfortunate accident. He slipped under a moving train and was killed, I hope instantly, because I wouldn't like to think that he suffered much. But I think the widows felt closer to me after I was a widow. Even otherwise, in some ways, you know, they also say, yeah, she's like us, you know. I never set out to marry an Indian, but I married an Indian and came to India. When I was doing a master's degree at the University of Toronto, Om Shrivastava was my classmate, and we married in June and came to India in September of 1970. So with tongue-in-cheek, I tell people, I came to India dutifully following my husband. I grew up in an upper-middle-class home in Burlington, Ontario, and I even worked for the United Church of Canada for some time, making women's groups in the maximum security prison for women in Kingston and organizing tenants against slum landlords. So, to some extent, I had already started to work with people, even before I came to India.
ससुराल में जब कदम रखा तो ये मेरे हस्बैंड ने अत्याचार शुरू कर दिए, सास ससुर वगैरह सब। मतलब एक सास ससुर के लिए मैं एक नौकर थी और पति के लिए एक खेलने वाला खिलौना, और इसके अलावा कुछ नहीं था। मारना पीटना उसका शौक था, जो जी माता उसको मार था, जो भी तलवार ले लेता है, डंडा या लाठी वगैरह जो भी। मेरे माँ बाप ने भी मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया कि मैं कहाँ जाऊँ। धीरे धीरे मैं ऐसी कंडीशन में आ गई कि वो मारता ही रहा मेरे को। वो मुझे छोड़ करके 3 साल के लिए गया। उसके बाद फिर वो आके मेरे पास ही आके मरा। उसके बाद में ऐसे गुड़िया को बिठाते हैं ना, ऐसे पीठ घुमा के ऐसे इधर से सारा इधर परिवार वाले, मतलब मेरे को कोई नहीं देख सके। तो पेशाब करने भी जाओ तो अंधेरे में, लेटरिन करने जाओ तो भी अंधेरे में, ना कोई मेरे कपड़े देखे। मतलब मेरे कपड़े पहनने के उसके लोग भी एक चद्दर और फुल गर्मी, ना वहाँ पंखा। मतलब मेरे पास 12 दिन ये देखो मैंने कैसे निकाले। तो मेरे 3 दिन तो बारिश में गुजारे वहाँ पे, क्योंकि पानी छत पर से टपक रहा था और मैं बैठी रही, सोचती रही कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। सोचा एक बार के खुदकुशी कर लूँ, मगर 2 बच्चे हैं, मैं अकेले होती तो कर लेती। मेरा भावना तो बहुत ख़राब था, पर मैं चाह रही थी कि इन बच्चों के लिए जीना सिर्फ, और कुछ नहीं। क्योंकि उस वक्त तो कंडीशन मेरी ऐसी थी कि अगर भगवान ने औरत का अगर जीवन ऐसा ही देना तो वास्ते कभी भगवान औरत को जन्म ना दे। जैसा मैं नहीं चाहती कि इतना दुख मुझे ही मिला है, बाकी मैं चाहती हूँ कि एक औरत का अगर कोई सहारा ना हो तो कभी ऐसी औरत को भगवान जन्म ना दे। मेरी माँ ने जब मेरे से यूँ कहा कि इसका पति मर गया ना, जो वो लड़ती भी रही, मेरी बहू है, वो उसको देखेंगी तो वो भी विधवा हो जाएंगी। धीरे धीरे मर्द जात से मुझे कतई नफरत हो गई थी। सबसे पहले मेरा भाई, फिर मेरा पति, मेरा बाप, ये सब मर दी। तो फिर इन लोगों ने एक औरत के साथ क्या किया, क्या रिश्ता निभाया इन्होंने, जो हमारे ना हो सके हम उनके क्या हो। तब से फिर मैं संगठन के सहारे जी रही हूँ, और आज मुझे संगठन से इतनी हिम्मत मिली और मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ, ना मैं घबराती हूँ किसी से। दूसरे व्यक्ति संगठन में है कि जब दुख है तो वहाँ उनको मिलते हैं वगैरह। मैं याद कर रही हूँ जब ओम जी का शांत हुआ था तो राज्य स्तर की कमेटी का बैठक चित्तौड़ में, और संगठन वाले मेरे लिए लाल साड़ी, लाल चूड़ी, लाल बिंदी सब, हाँ वो भी पाँव के लिए कि ऐसे है, और पहना दिया। और जैसे इससे वो भी काफ़ी भावना की नज़दीक भी महसूस है, और दुख भी कम है क्योंकि ये अकेला नहीं है। और जैसे ये संगठन यहाँ आप लोगों के साथ मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे 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 नमस्ते। नमस्ते। ध्यान से हाँ आप आगे जाइए, मैं देख रही हूँ कि आपका खाना शांता कहाँ जाती
तो पति कब मर गए? 6 साल 3 साल થઈ हाँ, आप बाहर आना चाहिए। બાંધે બાકરોન બસ સોપાવી કે રોલ દે સિટી એક દિન ને આપણે ડાઈ બાંધે પછી દૂધ કાઢી દે જરા દૂધ કાઢી આવ પછી ને મો કાઢી દી દૂધ ને સા બનાવને પડી વાતો કાઢી દે The goat has come, so we'll have milk for tea. દાદા નું હવે તો તારે વીતી બતાડ મારે વીતી મારે માત ગણી હતી हाँ तो क्या और पहले तो ससुराल में थे ससुराल में 5-6 साल થઈ ગયા ને આવતા કરતા 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 5-6 साल થઈ ગયા नहीं ये डाकिन है थेस खरे मारा मार डाला पति जिंदा के समय? हाँ पति जिंदा था ने वो ये दोनों उन दोनों को बुरी तरह मारा था वो तो पागल हो गए बड़े डाकने से ये बापरी टे अभी नहीं रहेगी पति भी मारा? पति को भी मारा कि इस औरत को निकाल दे यूं करके के मार दा नाला अटे अनि ने भाई नहीं और बटे कई नहीं और मार दड़ो है बड़ा परिवार वाला तो है ते बात के सियार भाई था हाँ सियार भाई में मने बेब भाई जमी खाई गयो खाई रहे जी थारवाली खावी थी तने कुड़चू हाँ भाई मारे जेठा ने सोरी सोती सोरा ने था तो मारा परिवार काको जी है जियो इनके तो ये जमीन मारे खाता ऊपर करावी दे मैं क्या जो किस्तर खाता ऊपर करावे कुर्चा राणो बदना रोज धमकी देते दारू पी पी रोज गैर दारू रोज पी रोज धमकी ना रोज गैर सड़ता ते बस उठ मैं क्या जो ठीक है केस करिए जी तो इनके ये रान देश थाना में की केस करवागी ये रान थाना में केस करवागी अनि राडे नेरावद मारो धमकी दी कि पत्थरों से सर फोड़ डालूंगा और कोई भी पंचायती करने के लिए कोई भी संगठन या संस्था या सरकार आएगा मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वो 4 बहनें तो इधर दूर दूर जांच कमेटी भेजते हैं कैसे जांच कमेटी के रूप में उनको भेजा। फिर उन्होंने कहा दूसरी मीटिंग में कहा कि शांताबेन जी वास्तव में इस बहन की तकलीफ है और हम सबको जाना होगा। फिर मैंने भी कहा 4-5 जाएंगे तो कोई मानेंगे नहीं। फिर हम पूरी मीटिंग इसके गांव में रखी तो ये सारे ऐसे ना ये बहने बाढ़ में सब छिप के बैठे थे पत्थर मारेंगे यूं। फिर मेन रोडीलाल जी मोटरसाइकिल से गए हमको देख के ये फिर बाहर निकले। फिर मैंने यूं कहा कि चलो यार धनु ने इतनी बार मार खाई है एक आध बार अपन मार खा लेंगे और क्या अपनी तो बहन है ये चलो मैं आगे होती हूँ जो भी पत्थर आएंगे वो मैं खाऊंगी पर चलो अपन चलते। फिर सभी बहनें और हम 2 दिन वहाँ मीटिंग करी और फिर इसको हक दिलवाया। All these perceptions of widows that have gone on for centuries, they've got to change, but I can't change them. What I can do is get thousands of widows organized to make those changes in the communities where they live. The widows themselves will break the caste and community customs. They will start attending marriages. They will file a case in the police station against anybody who tries to sexually misbehave with them, and they will claim back their land rights. The reason they will be able to do it is that they have the confidence of a group with them, which numbers now over 20,000 women across Rajasthan. हमारे और हमारे हस्बैंड के बीच में बात हुई थी कि ठीक 1 हफ्ते बाद हम यहाँ से
मतलब आ रहे हैं, कश्मीर से वापस आ रहे हैं और हम शिफ्ट करेंगे पटियाला में और तुम्हें हमारे साथ रहना है। और इतना हम खुश थे उस समय कि आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा सूटकेस भी तैयार था, बस हमें जाना ही जाना है। और एक दिन संडे को हमारी उनसे बात हुई कि हमारी पोस्टिंग आ गई है और आप तैयार रहना। और ठीक मंडे को कैजुअल्टी हो गई और ट्यूसडे को मुझे खबर मिल गई। तो वही मैं सोचती हूँ कि मेरा सोचा हुआ कहाँ, तो आगे मेरी सोचने की हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ सोचूंगी। जो ऊपर वाला करेगा वही होगा फैक्ट, मैं कुछ नहीं सोचती हूँ उसके बारे में। हमारे समाज में बहुत देखा जाता है कि लड़की पर आरोप लगाए जाते हैं। ये तो फैक्ट है कि आरोप तो लगाए जाते हैं और लगाए भी गए हैं, मेरे ऊपर भी लगाए गए हैं। मेरे दिमाग में धीरे धीरे मुझे इतना डाल दिया गया था कि मैं खुद समझती थी कि मैं ही गुनहगार हूँ जो जिसकी वजह से मतलब मेरा शौहर गुजरा है। यहाँ तक कि आप बिलीव करें कि मैं खुशबू वाला तेल नहीं लगा सकती थी। मुझे इतना डर लगता था कि मेरा शौहर नहीं है, मुझे तेल नहीं लगाना चाहिए, मुझे कंघी नहीं करनी चाहिए, मुझे कलर्स कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मुझे कोई क्रीम नहीं लगानी, क्रीम तक मैं नहीं लगाती थी। आप बिलीव करिए, मेरे दिमाग में मतलब इतना भर दिया गया था कि इसके सिवा आप तुम कुछ नहीं हो। तो मुझे भी लगता है शायद मैंने कोई गुनाह किया। ये तो यहाँ आई तो मुझे लगा नहीं, हम ही नहीं, यहाँ तो बहुत सी लेडीज हैं जिसके पति गुजर गए हैं, हम ही गुनहगार हैं, इसका मतलब सारे के सारे गुनहगार हैं। आप यहाँ क्यों आई? हमारा तो मेन रीज़न था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इन लॉज की तरफ से आ गई कि वो उन्होंने हमारे ऊपर कोर्ट केस कर दिया। और जब हमारी कैजुअल्टी हुई थी उसके ठीक 1 महीने पहले वहाँ पे Afroz's case presents very peculiar problems because not only is she a widow but she's also a war widow, and therefore she would be entitled to a pension. Her parents-in-law, they are also claiming the war pension in their capacity as the parents of the person who died. I must tell you this as a lawyer, that it's for a woman to take a decision to go to court against family, whether they are parents-in-law, mothers-in-law, husbands, or brothers or sisters, is probably the toughest decision they've ever taken in their lives, because it's like a trade-off, you know. You're being forced to choose between relationships which are binding by virtue of the love you share with them and your legal rights. They are being pushed into a situation where they have to choose between the two, and many of them say, all right, we are willing to sacrifice our legal rights just to maintain the peace, just to maintain the love and affection. हमारे घर से दोबारा शादी की बात उठी है। मेरी यहाँ मतलब मेरी माँ ही चाहती थी कि मतलब मेरी शादी उसी घर में दोबारा हो जाए कि जो कंपनसेशन मिल रहा है वो कहीं बाहर ना जाने पाए। इस वजह से मेरी माँ ने प्रपोज़ल उनके सामने रखा कि मतलब किसी से कहलवाया कि हम चाहते हैं कि छोटे बेटे से कर दी जाए शादी। तो मेरी सास ने जवाब दिया कि मेरा एक बेटा खा गया, क्या मैं दूसरा दे दूँगी। तो इस टाइप के उनके आंसर थे। मैंने तो अपना पार्लर खोला हुआ है यहीं घर में ही, यहीं बस अपने आप ही पार्लर का काम करती हूँ। मेरे बच्चे को तो जब वे बहुत छोटे थे तो उन्हें तो पता ही नहीं था कि हमारे पापा हैं या नहीं है। बस वे तो यही सोचते कि मतलब अपनी सर्विस पे गए हुए हैं वो तो कई बार मुझसे पूछते कि मम्मी मतलब कई बार पूछते कि मतलब मम्मी पापा कब आएंगे। मैंने कहा बेटा अभी जब छुट्टी होगी तो आएंगे। तो बस धीरे धीरे जैसे मतलब उनकी एज बढ़ती गई तो बाहर से पता लगता गया कि भाई पापा ऐसे थे और ख़त्म हो गए। और बेटा तो मेरा यही बोलता है कि मम्मी बड़े होके मैं तो फौज में ही भर्ती होऊंगा ना पापा जैसे पापा थे। मैं तो उससे हमेशा मना करती हूँ कि ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं करने दूँगी, बिल्कुल भी। मेरे बच्चे को तो अभी ठीक से याद भी नहीं है, जब तो बहुत छोटे थे, कि हमारे पापा कैसे थे। बस फोटो में देख के ही देखते कि हाँ ये हमारे पापा हैं, उन्हें ठीक से याद भी नहीं है। अंदर से मेरा बेटा बहुत फील करता है इस बात को कभी कभी कि मतलब कई बार तो ऐसा अपने जो साथ के बच्चे उनसे बोलता है कि मेरे पापा को जिसने मारा था मैं भी बड़ा होकर उनका जरूर मारूंगा। I don't
agree with war as a means of international settlement of disputes. And then you have all these young people going and dying for something that they need not have died for, leaving behind people who were dependent on them. It's a supreme sacrifice of life. When my husband went in for this special attack, he knew he may not come back because he led a very difficult attack. And this is how people feel. All right, they have gone, they have gone. They were getting salary for it. They joined this profession. Today also they feel They the same. don't know that But people today can run away from the battlefield. Those people who give their lives knowingly that they will not go back to their families, they are sacrificing for the country, for the people of the country. When my husband was launching this attack, one of his officers told him, "Sir, we have just fought for 15 days. Why are you taken up this job again?" He says, "We have to save the children and the women of our country." He knew he will not come back. He never came back. I didn't even see his body. But he's gone, but people don't realize this. I have two boys. One is a doctor and the other one is an executive in a company. They both have their own houses. They both have their own families. We get on very, very well. They come and visit me. They stay with me. They spend their days with me. I go and visit them. But I am still alone in my house. And for that, at times you feel that there should be somebody to whom you can sit and talk, bring out your problems. Absolutely. So in my case, supposing I said, I'm 76 years old. If I say I want to get married, most probably my sons will object to it also. Yes. My son will say, "What do you want to get married for, Mom?" My daughters-in-law will say the same thing. Why do you want to get married, Mom? Children are saying, "What do you think about daughter?" But the sons will say, "Why do you want to get married, Mom?" They'll say, "Why?" The daughter-in-law will say, "कि आपको क्या जरूरत पड़ी? हम लोग तो आते जाते हैं ना, आते जाते में बहुत फर्क है, और रहने में बहुत फर्क है." She's absolutely right. I think the main thrust of this thing. I thought we have TVs. I'm telling you, she's absolutely right. We have got TVs to spend our time on. We've got telephones to talk to. No Thank one God can we have all understand. I can tell you, Mr. Mehta, what she has said, absolutely right. No child can understand the mother's feeling that she is a lonely heart. They once in a blue moon, they comes in a year, and they said, "We are coming," as you rightly saying. But our emotional feeling, no one can understand. And this, at this age, especially, We all can understand. We all can understand. Only we can understand. Today, if I get up and say I want to get married, there will still be so many do's and don'ts, though I am 76 years old. Reality is that. That's the truth. And actually, if I get married at this age, there should be no problem. Because it's going to be for company only. My family was very keen that I should resettle. And a very, very well-established, very highly educated person from my in-laws, I don't want to name anybody, he said, "Well, you're unlucky if you marry such a good man who did not live. So what is the guarantee you get remarried and then, going to have better luck?" So I think the one who's born unlucky is unlucky. I remember I went for a wedding, one of our relatives' wedding, and I never thought I should not be attending this particular ceremony. So when the ceremony was taking place, I automatically moved towards that, and the boy's mother so loudly announced, "Only ladies with husband should come forward, please." So I was so shocked that I moved back. I wanted to run away from there, but I could neither do that, but it upset me for the whole occasion. So I think we are talking too much.
There are Indian homes in which the birth of a girl child is still looked down upon. Female infanticide is still practiced. People still feel that if girls are born, then, they are not what should I say, they're not as powerful as men. When a woman's husband dies, more or less, the woman is looked down upon and blamed for the husband's death. But widows should be allowed to fly the way they want to fly. We have no opinions of widows. Let your wife answer. No, I don't have any opinions about widows. We don't have any opinions for widows in India. No. Alaya? Yeah. हाँ नहीं, बच्चों को खिला दो, मेरा बाहर है, बच्चों को खिला दो. Yesterday I was in Vrindavan. In fact, I donated in the same place only. I wanted to, not in the mandirs, of course. I donated in the same place where it's pathetic. But I think, there is something wrong. Not in the culture and the women also. Maybe they're not educated or what. They can just get up and, if they want to do it, there are so many things in the world to do. If you don't want to be living on alms, I think you can. But there is awareness. There is. If I go to Vrindavan it's not a small town anymore. There is access to net there is access to television there. It's an amazing transformation that takes place at Holi when widows believe that they are the wives of this legendary Lord Krishna. So when spring comes, they just forget their loneliness, they forget their white clothes and its color all over. The number of widows coming in to do bhajans increases whenever there is a festival season and at certain times of the year which are considered religious and auspicious. You see red, pink and green color being thrown all over. They rub it into each other's hair, into their clothes and
Just about everywhere there is color. ये 3 महीना से यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इनका कोई परिवार नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सो हम लोग मतलब इनका देखभाल करते हैं। यहाँ पर मतलब भोजन है, पानी है, समोसा है, मीठा है, इनको दिया जाता है और इनका देखभाल किया जाता है। ये मृत्यु के लिए हैं यहाँ पर, यहाँ मर जाएंगे तो इनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। यहाँ वैसे 2-3 मकाने हैं जिसमें कि बहुत सी औरतें विधवा जो है के यहाँ इंतज़ार करती हैं मरने के लिए, मृत्यु भवन। वहाँ पर भी मतलब डेड बॉडी कोई मर जाता है तो उसको दाह संस्कार किया जाता है। তৈ করতে পারে না, হাত নাই যে মারা গেল ভগবানের ইচ্ছা। হ্যাঁ, কিছু হয় নাই, এমনি অসুখ বিসুখ কিছু থাকতো, থাকার সঙ্গে সঙ্গে হইতে হইতে তো মারা গেল। আগে তো এত ডাক্তার কবিরাজ ছিল না। হ্যাঁ, অনেক ডাক্তার এসব তো ছিল না। আরে এত এত পয়সাওয়ালাও না যে ভালো মতন চিকিৎসা করবে, কি করবে এসব তা না। আর মারা গেল আর কি হবে।
ছোটোবেলায় বিয়ে হয়েছে তখন ওই সংসারের কাজ টাজ করতাম আর কি। হ্যাঁ, সংসারের কাজ করতে করতে ধীরে ধীরে বড় হয়েছি। হ্যাঁ, না না আমার কোনো কষ্ট হয় না। আমার বাড়িতে তো লোক আসছে, আরে লোকের মেলই তো আসি, মানুষের কাছেই তো আসি, ওই তো কোনো জঙ্গলে আছি না একা একা। এসব বউটো আছে, ওরা তো আমার মেয়ের মতন, আমার বউর মতন, ওরা দেখবে না আমাকে, দেখবে। আপনার পরে আপনাকে কে মুখে জল কে দেবে? জল দিবে, আরে বাবা জল জল এইসব চিন্তা করলে তো হয় না। অনেক একা পড়ে আসছি ওখানে না থাকলে কি করবো? জল ওই তো এই দিদি আছে, ওই দিদিও দিতে পারে, কেউ না কেউ দিবে। সেসব কথা চিন্তা হয় না? না না, আমার এইসব কথা চিন্তা হয় না। ভগবানই রক্ষা করলে মই তো আজকে তোমরা আমার সামনে আসো, তোমাদের সামনে দিয়ে আমি চলে যাই, তবে তোমরা আমার একটু জল দিবে না? দিবে না? এটার খুলে দাও না, নাকি মাথার উপর দিয়ে তুলে দিবে? তো অনেক আপনার আশীর্বাদ করেন, এই করতে করতে যেমন দিনটা চলে যায়। হ্যাঁ, চলে যায়, আর তো কেউ নাই, আমার ভগবানই আছে, আর কেউ নাই। চলে যাবে, চিন্তা করতে করো, ভাগীরথী কাছে বসে আছে। মা গঙ্গা উদাসী পথে হলো না কসারা, তব গান খানি হেরি মাঝে শুনি হৃদয়ের বাণী। হলো না কসারা, তব গান খানি হেরি মাঝে শুনি হৃদয়ের বাণী। কেমনে বহিব তব স্মৃতিখানি, এই আজি মোর ভাবনা ভাবনা।